à Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, c'est le premier jour du jeûne de l'Avent. C'est le premier jour de préparation de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant ce jeûne, peut-être la question que chacun de nous peut se poser, mais qu'est-ce que je veux faire et comment je vais profiter de ce jeûne? Autant de jeûnes on a fait, on a pratiqué, mais peut-être certains, on n'a pas autant profité. C'est l'occasion aujourd'hui de faire ces calculs comme l'Évangile nous invite à faire pour savoir comment et qu'est-ce que j'ai envie de faire et de changer pendant ce jeûne-là. C'est vraiment une occasion parce que le jeûne et la prière sont une force pour accompagner chacun de nous dans sa vie spirituelle. Ne laisse pas le jeûne passer sans en profiter autant. Le Seigneur, aujourd'hui, dans l'Évangile, il nous apprend, quand il a vu la foule le suivre, il s'est adressé à eux et leur a posé une question. Une question qui semble difficile. Qui peut haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, pour devenir disciple du Christ? Mais est-ce que cela concerne uniquement les disciples qu'il avait appelés en ce moment-là, les 12 ou les 70 qu'il avait appelés pendant ces 3 ans de ministère, ou ça concerne qui exactement cette invitation et cet appel? D'ailleurs, quand il a appelé ses disciples, il leur a demandé d'aller faire disciples toutes les nations, c'est-à-dire nous. Nous sommes les nations qui ont écouté les prêches des disciples et sont devenus des chrétiens, c'est-à-dire disciples du Seigneur Jésus-Christ. Étant son disciple, il m'apprend aujourd'hui certains éléments qui me sont très importants pour vivre. Il t'invite d'abord de t'asseoir et de calculer la faisabilité d'être son disciple. Peut-être on fait ça quand on fait le jeûne. Je réfléchis, est-ce que je suis capable de commencer le jeûne aujourd'hui? Je vais attendre un petit peu, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et on commence la négociation des jours de jeûne. Au lieu d'en profiter dès le premier jour, on commence plutôt de négocier le nombre de jours de jeûne alimentaire. Mais est-ce que tu y es assis pour calculer la faisabilité de comment profiter de ce jeûne, dont la plus simple ou le plus simple élément, c'est le jeûne alimentaire. Tu changes de régime alimentaire, tu t'abstiens de manger de la viande ou certains produits laitiers, mais c'est d'ailleurs ce que font les véganes ou les gens qui surveillent leur santé et leur régime alimentaire. Il n'y a rien de plus que tu es en train de faire. Il y a certains aliments qui sont des substitutions de tout ce qu'on va abandonner pour un autre. Si c'est uniquement cet élément que tu vas faire quand tu vas voir la faisabilité de ton jeûne, je te dis, mais tu n'as pas vraiment profité. Quand le Seigneur nous invite à haïr nos familles et nous-mêmes, il nous invite à savoir comment vivre le sacrifice. Peut-être dans ce jeûne-là, tu vas viser une mauvaise habitude, un péché qui t'y est cher, ou une vertu que tu veux avoir et te dire, ce jeûne, pendant ces 40 jours ou 43 jours de jeûne, je vise me changer. J'ai envie de devenir son disciple. J'ai compris aujourd'hui que son appel est pour moi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Il m'appelle par mon nom et il m'invite de le suivre. Et je vais me poser, comme il m'a demandé, pour calculer la faisabilité de le suivre et d'être son disciple.
et je vais calculer avec attention, avec des objectifs, sérieusement. Je ne vais pas rester dans la superficie de ma relation avec lui, mais je vais rentrer dans les profondeurs. Ce n'est pas avec l'enthousiasme éphémère d'une émotion religieuse que je vais dire que je veux être son disciple, mais je vais voir c'est quoi le prix à payer. C'est un prix élevé. Quel est le coût? Celui qui veut me suivre doit être prêt à haïr et à laisser des choses qui lui sont chères. Ce n'est pas tes parents dans le sens paternel, ni tes enfants dans le sens de la chair, mais c'est plutôt tous les pères du péché que tu avais connu dans ta vie, tous les éléments qui t'ont éloigné de lui et qui t'ont préoccupé au point de te éloigner du chemin du Seigneur. C'est ton époux ou ton épouse avec qui tu as fait une alliance loin du Seigneur. Tous ces éléments-là qui t'ont éloigné de lui, aujourd'hui, tu es invité à te poser et te dire « mais je dois haïr le péché ». C'est le seul moyen d'arrêter le péché, c'est de le haïr. On aime le péché. Et c'est ça qui nous fait en sorte tomber à chaque fois, malgré qu'on ne veut pas certaines fois tomber dans le péché. Mais c'est à cause qu'il m'est cher et que je trouve un petit plaisir dans ce péché-là que je cherche à le faire et la voir dans ma vie. C'est pour cela qu'il te demande aujourd'hui de le haïr. Tu es invité à haïr le péché et aimer ton Dieu. Parce que si tu l'aimes, tu ne peux pas aimer Dieu et Satan. Tu dois aimer soit l'un, soit l'autre. Tu dois choisir et être sérieux dans ton choix. Il t'apprend aujourd'hui à donner. Donner dans le sens spirituel. Dans le rituel des sacrifices pratiqués dans l'Ancien Testament, l'animal donné en offrande devait être exempt de défauts. Il devait être sain. Il ne pouvait pas avoir une maladie ou un défaut. Ce que tu vas donner au Seigneur et ce que tu vas viser de donner pendant ce carême ou ce jeûne, cette période de jeûne, doit être sans défaut, doit être correct, sérieux. La Bible parle d'un animal sans tache. La présence d'une seule tache aurait fait rejeter l'offrande. Il fallait offrir ce qu'il y a de plus précieux. Si vous donnez quelque chose qui n'a pas de valeur, c'est comme si vous n'avez rien donné du tout. Cela ne vous a rien coûté. Mais si vous offrez ce qui compte pour vous, c'est seulement à ce moment qu'on peut parler d'une dépense. Souvenez-vous que dans Luc 14 se trouve dans une partie d'un discours où Jésus souligne la nécessité de bien calculer la dépense, de l'engagement, avant de se décider à le suivre. Or, il y a une dépense à considérer, seulement si nous offrons ce à quoi nous sommes attachés. Plus l'attachement est grand, plus grande sera la dépense. Plus le sacrifice est élevé. Jésus utilise le mot « haïr » pour mettre en saillie l'énormité de la dépense pour son disciple. C'est ça le point qu'il veut attirer ton attention dessus, que tu dois mettre autant de toi-même pour pouvoir devenir son disciple. On doit rendre à Dieu tout ce qu'il est de tout ce qu'il aime. Être en moi, ce qu'il aime que je sois, que je deviens, je dois être attentif à le vivre et à le pratiquer. C'est dans l'obéissance que tu peux être son disciple. Tu dois haïr le péché, tu dois donner de tout ce qui était cher et aussi tu dois vivre dans l'obéissance. Obéir à sa parole, c'est vraiment le sens principal d'être son disciple. Voyons par exemple Abraham. Il n'y a pas autant d'obéissance comme Abraham. Il n'y a pas autant d'exemples d'obéissance et de haïr
dans le sens de ce que le Seigneur veut nous faire apprendre aujourd'hui, que l'histoire d'Abraham et son fils Isaac. Dieu lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. À cet égard, on peut dire qu'Abraham devait haïr Isaac. Il était invité à le haïr. Tu haïras celui que tu aimes. Tu lui donneras la mort. La haine ici n'est pas prise en sens psychique ou affectif. Il s'agit plutôt d'une action, l'action de tuer. En apparence, il semble qu'Abraham haïssait son fils, car on ne s'attaque pas à la vie de ce qu'on aime. Bien sûr que non. Or, Abraham reçut le commandement d'immoler une personne qu'il aime particulièrement. En ce sens, il devait haïr ce qu'il aimait. Il devait offrir en sacrifice à Dieu son fils unique. Dieu a mis à l'épreuve la foi d'Abraham. Il voulait exercer son obéissance. Or, pour donner à sa foi l'occasion de s'exercer, il fallait que Dieu place Abraham dans une situation où sa foi pouvait être ébranlée. Lui demander de donner ce qui a peu de valeur, pour lui, n'aurait pas constitué une réelle épreuve. L'offrande doit être un sacrifice dont le coût expose l'individu à la tentation de la désobéissance. Abraham avait à donner ce qu'il possédait de plus précieux, son fils unique, celui qu'il aime. Tu offriras ton fils Isaac, tu l'immoleras sur une montagne que je te montrerai. Tu n'as même pas dit le lieu exact et précis. L'obéissance, elle a pu être complète. Il a pris le couteau et étendit sa main pour donner le coup mortel à son fils, à son unique. Mais le Seigneur était là. Il lui a dit, arrête, ne fais pas de mal à ton enfant. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu as montré ta foi car tu n'as pas épargné ton fils pour moi. L'acte d'Abraham venait de prouver qu'il n'y avait rien qu'il ne soit capable de donner à son Dieu. Il peut tout donner. Il peut tout offrir. En raison de son obéissance, il fut justifié, même avant la loi de Moïse. Quelle magnifique scène! Ce passage trace le portrait d'un homme qui, par la foi, a remis toute chose entre les mains de Dieu. C'est un exemple concret qui nous explique le passage d'aujourd'hui, qui nous invite à haïr ce qui nous est cher. Ce n'est pas de tuer, parce que le Seigneur ne l'a pas accepté, il n'a pas voulu qu'il va jusqu'à l'acte de tuer son fils, mais il a voulu nous montrer c'est quoi les preuves d'obéissance. Haïr, donner, obéir. 3 éléments très importants dans la vie de son disciple. Peut-être des vertus dont on a tous besoin d'acquérir, de travailler sur nous-mêmes pour les avoir. C'est l'occasion du jeûne que chacun de nous identifie un péché à arrêter, une mauvaise habitude à abandonner et une vertu à acquérir. Mets bien ces 3 objectifs devant tes yeux à partir d'aujourd'hui. Vise bien profiter de ce jeûne pour être son disciple. النهارده أحبائي بنبتدي أول يوم في صيام الميلاد، فترة جميلة بتبقى معزية لكل واحد مننا، بنستعد فيها لميلاد رب المجد يسوع، مش بس كاحتفال ولكن كحقيقة في حياة وفي قلب كل واحد مننا. فترة الصيام فترة مهمة، ما تسيبهاش تعدي عليك كده بالساهل، مش بس لقوم عادة أو هنبطل أكل لحمة وهناكل خضار، هنبطل أكل مش عارف إيه وناكل إيه، لكن تكون ليها عمق الصيام الحقيقي اللي تنتهز فرصة فيه عشان يكون ليك
تجديد لحياتك الروحية بشكل عام. صيامات كتير بتمر علينا، لكن صيامات قليلة اللي فعلا نتذكرها ونقول أنا استفدت فعلا من الصيام ده. أنا الصيام ده عدى عليا، مش مجرد بطلت أكل نوع من الأكل وأكلت نوع تاني، لكن أنا كانت حياتي اتغيرت واستفدت روحيا من هذا الصيام. حط قدامك كده أهداف وابتدي فكر إيه الخطية اللي غالية عندي اللي نفسي أبطلها واستفيد من الصيام ده. أصل الصيام ده قوة، الصوم والصلاة يخرجان الشياطين. الصوم ده قوة، اوعى تكون واخد قوة وما بتستفيدش بيها، واخد نعمة كبيرة وما بتستعملهاش، بتفكر فيها بس بشكل صح. تقعد بقى تفاصل، هصوم يوم زيادة، يوم ناقص، هاكل كذا مش هاكل كذا. خلي بالكم لأن الأكل النهاردة أسهل حاجة في الصيام، أسهل حاجة النهاردة. ما أنت عندك أنواع كتير من الأكل اللي بيسموه فيجان، بيكون بديل للأكلات اللي أنت مفيش نوع من الأكل النهاردة إلا لما تلاقي له بديل فيجان. ناس كتير بتحافظ على صحتها بالنوع ده من الأكل أو من الرجيم الغذائي، يعني النظام غذائي بتغيره بتاخد نظام تاني قد يكون مفيد لجسمك من الناحية الطبية أو من الناحية الجسدية. بس مش هو ده بس الصيام، ده بس تذكرة ليك عشان كل ما تيجي تاكل لقمة أو تيجي تعمل حاجة تفتكر إن عندي أهداف روحية لازم أوصل لها. لو كان الصيام بس واقف على الأكل والشرب، ده إيه السهولة دي والبساطة دي؟ ما فيهاش حاجة خالص. ناس كتير حتى مش مسيحيين بتعيش أنظمة غذائية، اللي عنده بيلعب رياضة بتلاقيه بياكل نوع معين من الأكل، اللي بيعمل نوع من الرياضة القاسية بتلاقيه بياكل نوع من البروتين ويمنع نفسه عن كذا وياكل كذا، وتلاقيه مركز في النوعيات الأكل اللي بياكلها وما بياكلهاش، ومفيش مجال لربنا أصلا في موضوع النظام الغذائي. لكن الكنيسة حطت لك النظام الغذائي كتذكرة لأنك بتعيش كل يوم من خلال الوجبات اللي بتاكلها. فالوجبات دي هتذكرك إن أنا صايم، يعني عندي هدف روحي في الفترة اللي أنا عايشها دي لازم أوصل له، لازم أحققه، عندي تارجت لازم أوصل للنقط دي. اوعى الصيام يعدي عليك كده ويتسرق منك الأيام من غير ما تستفيد بيها بشكل حقيقي. النهاردة نسمع في الإنجيل كلمة صعبة شوية، يقول لك من يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه لا يقدر أن يكون لي تلميذا. إيه ده؟ تعليم صعب قوي يا رب. إيه الفكرة في إن أنا أكره الناس؟ طب يمكن الكلام ده كان للتلاميذ اللي موجودين في ذاك الوقت، ال 12 ولا ال70، بس هو لما دعاهم قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. يعني أنا كمان مدعو إن أنا أكون تلميذ. يبقى الكلام ده موجه ليا وليك وكلنا كلنا. مش إحنا آمنا بالبشارة بتاعة التلاميذ والرسل؟ إحنا مش ولاد ماري مرقس اللي دعاهم وقال لهم تكونوا مسيحيين؟ يبقى إحنا بالتالي إيه؟ تلاميذ. يبقى لو أنت عايز تكون لي تلميذ يقول لك اجلس كده واحسب النفقة، خليك شاطر واحسب الحسابات، شوف كده هتعرف ولا مش هتعرف. هتعرف فعلا تكون لي تلميذ، ولا أنت بس منجذب بمشاعرك للكلام وتيجي ساعة الجد تقول لا 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 أنا مش هعرف أعمل الكلام ده؟ احسب النفقة، راجع نفسك، حط قدامك كده أهداف، وحط قدامك رغبات وشهوات روحية نفسك تحققها. عايز أوصل لكده، نفسي أرتقي وأوصل ليك يا رب بالفكر وبالعقل وبالمشاعر إن يكون عندي عشرة حقيقية معاك. مش هينفع تكون علاقتي سطحية مدى الحياة، يبقى أنا ما بستفدش حاجة من مجيتي للكنيسة ولا من الصيام اللي أنا بعمله ولا من الصلاة اللي أنا بشترك فيها. طب أنا أتصرف إزاي؟ طب يعني إيه الكلام ده؟ يعلمك في حساب النفقة إنك تدخل إلى ذاتك وتشوف الخطية اللي غالية عليك. بس الخطية دي أنا بحبها، حاططها كده على جنب، أو عادة أنا معتاد عليها بمارسها، أو تدخين أو ما إلى ذلك، تكون حاجة كده أنا حاططها وشراكنها على جنب، مش عايز أمد إيدي فيها. ليه؟ لأنها غالية بحبها. يدعوك النهاردة أنك تكرهها، لازم تكره الخطية والعادة السيئة اللي موجودة في حياتك. بس أنت بتحبه هو، ما ينفعش تحبه وتحب حد تاني، لازم هو يبقى نمرة واحد. عشان كده قال لك تكره كل ده وتكون ليا تلميذ، يعني أنا أكون نمرة واحد في حياتك، تحبني، يكون عندك حب حقيقي تجاه الله، وما تقدرش
تبين لربنا حبك ليه ده إلا لما تعرف تكره الخطية. لازم تعرف تكرهها، بس الخطية دي خاطئة جدا، الخطية دي بتفصلني عنه، الخطية دي بتمنعني إن أكون ليه تلميذ، الخطية دي حاجة وحشة لازم أقول عليها كده، ولازم أميزها وأعرفها وأشاور عليها في حياتي. اوعى تخبيها ولا تغطيها ولا توجد لها مبررات ولا تجملها في عينين نفسك عشان تحطها في مكان غالي عندك وتقول لا مش مشكلة، مش هيجرى حاجة. الصيام فرصة انك تمد ايدك وتحطها قدامه، يا رب انا في الصيام ده محتاج لقوة الصيام وقوة الصلاة عشان انتصر على الخطية المتعبة دي. علمني يا رب ان انا ادي من اعوازي، ادي حاجة غالية. العطية عمرها ما تبقى غالية الا لما بتكون مهمة في حياتك. لو هتدي حاجة كده وخلاص ما لهاش تمن. عارفين في العهد القديم لما كانوا يقدموا كده ذبيحة لله كان لازم تكون إلى بلا عيب، ما فيهاش غلطة، ما فيهاش حاجة غلط. مش هقدم حاجة وخلاص، مش هقدم عشان بس اهو، لا، لازم تقدم من أعوازك، بمعنى من الغالي عندك، تبقى عطيتك كده مقبولة أمام الله. لك لو ما اديتش من الغالي ما انت ما اديتش حاجة. شوف المرأة اللي عطت الفلسين دي امتدحت ازاي، ليه؟ لأنها عطت من أعوازها، برغم ان العطية بتاعتها ما كانتش كبيرة، كانت صغيرة. فالعطية بتاعتك هي اللي بتميز انت محبتك لله واصلة لفين. هل محبة كبيرة ولا محبة نص نص؟ هل محبة شكلية ظاهرية امام الناس ولا محبة حقيقية لها عمق؟ العطية اللي بتمثل فعلا حاجة غالية عندك. يبقى تتعلم تكره الخطية، تتعلم تدي من أعوازك، وتتعلم انك يكون عندك حياة الطاعة. عارفين اكبر مثل للطاعة اللي هيفهمنا فكرة الانجيل بتاع النهاردة بتاع البغضة؟ قصة ابراهيم واسحاق. قصة فعلا تدعو للتأمل، انك تشوف واحد زي ابراهيم ده اتحط في اكبر تجربة للطاعة. قال له خذ ابنك وحيدك حبيبك الذي تحبه، خذ ابنك وحيدك الذي تحبه واصعد به لتقدمه لي محرقة على الجبل الذي سأريك. يعني حتى ما قالوش فين، قال له بس انت هتطلع وهتمشي وانا اللي ايه هقول لك هتعمل ايه، تعالى. وطلع ابنك وحيدك حبيبك هتاخده وتقدمه محرقة لله. ايه ده مفيش اغلى من كده، مفيش اغلى من كده. ده النهارده محدش يعني يقبل حاجه وفي اي وقت على ابن ليه او بنت ليه. ايه ده؟ ازاي انا اقدر اعمل كده؟ ده انت حتى لما احيانا اب ولا ام ابنهم يروح الدير ولا حاجه يبقى تقدمه غاليه جدا. ايه ده؟ مش ممكن، ما هنعمل ده ازاي؟ ده حاجه صعبه للغايه. لكن تلاقي ابراهيم بطاعه كامله وبفكر كامل ان هو اغلى حاجة في حياته هو ربنا، واغلى حاجة في حياته هي طاعته لربنا، انه سمع الكلام وخرج وخد ابنه وحيده الذي يحبه وخرج ناحية جبل المريا. وهناك جه يرفع السكين علشان يقدم ابنه ذبيحة. ربنا قال له استنى تعالى، خلاص انت نجحت، مش عايزين اكتر من كده، عايز بس الرغبة. ربنا دايما في حياتك الروحية عايز الرغبة، وهو هيشدك. قول له نفسي في حاجة روحية هتديها لك على طول. نفسي يا رب أزداد في كل عمل صالح، نفسي أزداد في المحبة، أزداد في العطاء، أزداد في الطاعة، أزداد في الإحساس بالغير، أزداد في كل النعم الروحية دي. ربنا يدي بسخاء ولا يعير. بس انت اطلب وتعلم تطلب طلبات روحية، هتلاقي ربنا بيكب عليك من نعمه، وتلاقي نفسك كده بتتغير من يوم للتاني. فكرك وعقلك وحواسك تبتدي تتبدل. انتهز فرصة في الصيام ده، انتهز فرصة. حط قدامك خطية، عادة سيئة عايز تبطلها، حط قدامك نعمة نفسك تكون في حياتك، موهبة من مواهب الروح القدس تكون تمتلكها، وحطهم في طلباتك وفي صلواتك كل يوم. قول يا رب أنا نفسي في الصيام ده أتعلم كده وأبطل كده
وأتوب عن كده. 3 حاجات تكررهم كل يوم في صلاتك أثناء الصيام كله، وربنا هيدي لك ويفرح قلبك. اوعى تخلي الصيام يتسرق منك من غير ما يكون ليك نصيب انك تكون تلميذ لله، كما دعاك النهاردة باسمك دعوة مخصصة ليك انك تكون له تلميذ. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.